आज आम गाँ धर्मारपुर क्रिकेट मैच अनुष्ठित होउची जहाँकि पुरुणा शत्रुंक भितरे धर्मपदा चोरपदा केतेबेले भी किछि हेई पारे जदि कहार मुंड फुट फाटे तो अनुष्ठान दाई नुह। हाँ यार खेल स्टार्ट है सब भल दी। हाँ सब भल अच्छी पिला माने आम मुख्य अतिथि आसीगले फुल तोड़ा दियो। ये होचंदी आम मुख्य अतिथि मुझे परिचय कर दउची। ये आंक नाम होची बाल गंगाधर बाल कृष्ण ये बाल विद्याधरपुर ये आम अनुष्ठान को 11.50 पैसा दान करथिबारु मु आंको अभिज्ञता सहित स्वागत जनाउची। सार आसंतु टच पकेइबा एबे दी पटर कैप्टेन आसंतु। तमर को गां बाबा हमरा चोपड़ा तमर को गां हमर धरा पड़ा तमर सब धर तेर पड़ा तम जा खेल तमर कोटा साइड हमरा हमर तेल तेल पड़ची ताने हमर बॉलिंग तमर बैटिंग ओके देखिया के जीती आ ए चलो रे आसा धरा पड़ा को आज औकात देखिया से धरा पड़ा को आगु चोर पड़ा को नाली खा देखुछी ताको आज ता गोड़ भांगी दवा सब जा आज तम देखे दवा ओके तोर पड़ा पिला केमती हो रेडी 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 सुनो से चोरपड़ा को दी थर आम हरई एई थर तांकर ट्रिपल चोर छड़े दवा हैला से चोर को चोर कर दवा बॉलिंग करिवु तू फास्ट गोड़ भांगी देबु तार हैला देखिया से जो अच्छी गोड़ डेंगा टोकाटे ताको हाणी आज गोड़ भांगी हैला चलो चलो सब हमारा बॉलिंग एंड बैटिंग कंपटीशन शुरू है। हमरो ओपन बैट्समैन मिस्टर नुंगड़ा सेनापति चल ठुक ठुक करछन खाली तळ बाडुछन बैट देखिए कौन मारुछन हमरो नुंगड़ा सेनापति के नुखिला बॉलर आउछन नाली गंज पिंदी बॉलिंग करछन बैटिंग करछि सुखिला सुखिला सका मार देछि के नालीपति दौड़ुछन दौड़ 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 पकई नुखिला बॉल टी पकई देछि धीरे किना बॉलर मारी देछि सुखिला यहाँ पर बैटिंग करेगा चैतन्य महांती यहाँ पर बैटिंग करेगा चैतन्य महांती और वो चैया चैतन्य महांती पिच रे हीरोगिरी देखैकी बैट को तले बाड़ी लगी नुखिला को बैट देखिए तो रन संख्या 3 देखिए आज कौन करछन चैतन्य मारी देछि छक्का आकाश गगन रे उड़ी जाई एबे बॉलिंग करे आसुंदी सुदर्शन महांती ताकर व्यक्तिगत विकेट संख्या 0 देखिए आज सुधीर कौन कमाल करसंती और शरत कुमार शरतर एक्सप्रेशन देखि लागुची विकेट भांगी पकेइबे शरत इकरा कसिले पुरा नकुल देखिए कौन करसंती नकुल आउट हो जाइसिंती सुधीर कमाल देखि दिसिंती सुदर्शन महांती को एटा विकेट संख्या 1 रे पहुंचला अरे कौन तू एबे बैटिंग रे नुखिला मार दिसिनी छक्का ए बॉल 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 मार दिसिनी चौका एबे फुणी मार दिसिनी नुखिला आ गुटे छक्का दर्शक ताली न देखले सरे दर्शक मान खाए कर ताली मार दे खुशी रे।
এইটা ওয়াইড হয়ে যাইছি এ ছକା সହିତ ମୁଖିଲାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ଛକା 50 ରନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏଥିସହିତ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ମୁଖିଲା ଏମିତି ନିଜ ବଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ମୁଖିଲା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଚୋରପଳାରୁ ଆସିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୋରର କମାଲ ଓଭରର ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଏବେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରର ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା 80 ଏବେ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ 81 ରନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ମିଷ୍ଟର ଭାଡୁଆ ଦଳକୁ ଏବେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଯିଏକି ବ୍ୟାଟିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବାରୁ ବୋଲିଂରେ ଏମିତି ମୁଖିଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ହସି ହସି ବେତରା ପଡ଼ିଯିବେ ଏବେ ଦେଖିବା ମୁଖିଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର ତାଙ୍କ ନାଙ୍ଗୁଡ ହଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନାଙ୍ଗୁଡ ଏମିତି ଖଣୁଛନ୍ତି ଗାଣ୍ଡରୁ ପାହାଡ ଗଡି ପଡୁଛି ଏବେ ଦେଖିବା ବୋଲିଂ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ନୁଖିଲା ଏବେ ନୁଖିଲା ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଡେଣା ହଲଉଛନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଚାଲିଛି କୋଉ ଉପରକୁ ଯିବ ଇଏ ଅଧା କେଜିରୁ ଫେଣି ଆସିଛନ୍ତି ବଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବଲଟି ନେଇକି ନୁଖିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ୱିକେଟ ଦିହରେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏବେ ବ୍ୟାଟିଂ ଯାଉଛନ୍ତି ଧର୍ମପଡ଼ାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଧର୍ମଧର ସ୍ୱାଇଁ ଧର୍ମଧରଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ଆଜି ୱିକେଟ ଟିକେ ଉଡେଇ ଦେବେ ଏବେ ଦେଖିବା ଧର୍ମଧରଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ଧର୍ମଧର ୱିକେଟ ବଲ ନ ଆସି ଖୋଳି ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଚକରା ଧର୍ମା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଛକା ପାରିଟିକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଧର ସ୍ୱାଇଁ ଧର୍ମଧରଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସିଏ ଆଜି ଛକା ମାରିକି ଜିତେଇ ଦେବେ ଧର୍ମଧର ଆଜି ହନୁମାନ ପରିକା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଜି ବିଜୟ ମାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମା ସ୍ୱାଇଁ এই বলটি পুଣି ଧର୍ମାଧର ଦେଖିବାକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ এই ବଲଟି କି ଧର୍ମା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ଅମ୍ପାୟାର ଏମିତି ପାଖରେ ଛିଡା ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ହଲଚଲ ହଉନାହାନ୍ତି ଛକା ମାଇଲେ ଏବେ ଧର୍ମା नो बॉल ଅମ୍ପାୟାର କୁ नो बॉल ପକେଇ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧର୍ମାକୁ ଧର୍ମାକୁ ଆଘାତ ଧର୍ମାଧର ରାଗିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ କଥାରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଧର୍ମାଧର ଅମ୍ପାୟାର नो बॉल ନାହିଁ ଅମ୍ପାୟାର नो बॉल ନାହିଁ नो बॉल नहीं नो बॉल नो बॉल नो नहीं नो बॉल ଅଛି नो बॉल नो नहीं इधर झगड़ा लगा अम्पायर दल এই পরি ভাবে ঝগড়া লাগি লাগি ଚାଲ ତୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାକୁ ଝଗଡ଼ାଟି ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଅମ୍ପାୟାର ଆହତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଗଲା ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋସୁନି ଧରମପୁରର ଧର୍ମାଧର ଏବେ ତାଙ୍କ ନୁଖିଲା ଟିମ୍ ଜିତିବା କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖିବା ଧର୍ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି 4 ରନ୍ ଧର୍ମାଙ୍କ ରାଗ ଦେଖିକି ଅମ୍ପାୟାର ବି ଡରିଗଲେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କର ଝାଡା ବାହାରିଗଲା ଅମ୍ପାୟାର କୁଥେଇ ପେଟ କଣ କଲେ ଅମ୍ପାୟାର ତଳେ ଗଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାର ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମପୁରର ଧର୍ମାଧର ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ରନ୍ ଅମ୍ପାୟାର ବି ଆଉଟ୍ এইপরি ভাবে ঝগড়া চালছিନ୍ତି এই ঝগড়া ଯିବା ଭିତରେ କିଏ ଜିତିବ ଜଣା ନାହିଁ ଏ ଝଗଡା ଟିମ୍ ଭିତରୁ ଧର୍ମାପୁରର ଧର୍ମାଧର ଦୁଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲଢେଇ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦୁଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆହତ ହେଇଗଲେ ଧର୍ମାପୁର ଧର୍ମାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ନୁଖିଲା
ମରାମରି ହେଇଗଲି ଏଇ ଖେଳକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି ମୁଁ ପୋଲିସ ଡାକିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ରହୁଛି ଅମ୍ପିୟାର ଏଇଠି ଆସେ ଘର ଉପରେ ଦୁଇ ଚାପିଲେ ବ୍ୟାସ ହେଇସିନି ଏବେ ଅମ୍ପିୟାର ବ୍ୟାସ ହେଇସିନି ଅମ୍ପିୟାର ତଳି ନାହିଁ କି ଗଡି ନାହିଁ ଆଉ ବଲ ନାହିଁ ଏବେ ବଲ ନାହିଁ ଖେଳ ନାହିଁ ନା ମୋ ବାଳ ନାହିଁ